Sabi naman ka, sige. Kailangan ko pala talaga i-practice para ma-muscle control ko to. Kumande. Pasok L. Pasok, El, papakin mo muna. Apak pala, apak. Di katulad yung mga plastic, gago. Low. Si Chilsea. Chelsea. Puking ina mo, Chelsea. Talaga? Traveling ako, putang ina mo. Na? Pasok lang ng mid. Namat. Pwede, one. Up. Natakal na kayo sa team mo. Naro. Ako. Oh, ano? Kunin ko na rin. Kaya mag-isip lang ako. Bigat talaga to. Wala lang naman. Dota. Nagtanong tayo ko. Lalaro mo sa grip. Si Ray Lupan. Mga Risa wala na. Naka-open ka na, Bon? Nakakal. Tayo kukuha eh. Sayang, tayo kukuha. Kulit mo ako. Hindi mo sa akin kung wait lang, tingin pa ako. Sali pa sila. Sino lang Jasper? Braille. 40. Si Scary, wait lang. Ano gagamitin mo? Bon? Nalipat na lang yung Covenant dito ba? Takin mo na lang pa sa Bon. Talaga dito, Kalmaro. Ano ka rin yun Wala si natin? Tommy, ano? Saka si Dream. Wala ba si Dream? Bird pa. Loh, tagas ka daw Maro. Wala. Ay, gago, wala pala hotel. Ano ka na lang, papatay. Nasa prison yan. Tapos, basta ka market. Tagas ka pala Maro eh. Wala ka pala. Agas ko, gago. Wala, idiot. Okay na yun, may war eh. Sa kwentuhan lang naman eh. Okay na. Agas, utal. Alsa, lukot na ka rin eh. Ay ano nasaan ka ba Carlo dito? Ano? Teka lang, Cody. Mag-delay lang ako, guys. Bahala mo na kayo. Bibili ako. Hindi pwede pa dili-dili. May nag-game naman. Ano gagawin mo, Bon? Dito lang ako sa ano, sa market pagpasok mo. Market, papatay ka na? Papatay ka na? Ay, yung ano muna, detergent mo muna. Scary. Teka nga, mag-kick na ako. Kick ko na si Tommy. Wala naman sa kanyang dream pa eh. Ano? Scary. May party ka? Pumasok na sa Oh, Ara Ben. Phoenix.
Pumasok na sa R. Ayan, si boss. Save na kayo. Nakita ka na ng 400 kills. Eh, parang din Papasukin mo. Sino pala dalawang katutong slot? Dalawa Papasukin pala. mo dito. Sali. Kikik pa ako ng... Pasukin mo dito si Eleric. Sa... ano, nurse, sa nurse. Nasaan ka ba? Dalihan nyo na. Ito na, nakita ko na. Okay na kayo? Okay na kami. Tapa kayo mid. Tapa mid. Palmaro yung gun sa. Sige, gawin na ako. Pasok. 7 5 baba na kaliwa po, diretso hanap kaliwa po wala sagad nyo 7 up Pati tayo sa kanila. diretso nyo kasi doon Gago tayo yung kukuha, boy. sige lang boss tapa Kyle papasa Gawaan. pasok Sa RPSG, nasa RPSG. may CD na tayo try Gago, matay pa ako. try diretso kang out Si Body. diretso okay na tayo Sabi niya si Body. Nawala. angat dito DC boss, DC. On ko sa autopad. sana ni pasan ka kayo balik lang Ay, kasing pasabi nga ako kung ilang seconds na 70 XP nakahapak sa left ah. Sa left, 80. Nasa left, nakahapak PSG. ready 90% mo. mix tayo 3, 2, 1 baba na Pumasok sa left. Pumasok sa left. Ito. PSG. 5, diretso lang. 4, 3, 2, 1. Ready po. 1, up. 2 up. Diretso. 3 up. 4 up. 5 up. Baba ito. Ready, 1 up. Urot pa. 3 up. 4 up, baba. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up, baba kasi. Andiyan pa rin kayo sa taas. Baba na. Baba, going mid. Pasok mid na matay. Pasok kami, Body. Bilis ka. Reapers nasa L ah. Reapers nasa L. Wait lang. Na tayo. 3, 2, 1, par. Tara, angat. Ready, angat. 1. Up, R2. 2. Up. Diretso. Oh, wala na. 3, 2, 1. Balik. Urot nasa right. Ready lang.
lang. 1 up. Kapal. 3 up. 4 up. 5 up. 8. 7. Padikit niya dito. 6. PSG pumasok sa mid. 4. 3. 2. 1 up. 4 up. 3 Mid up. PSG. 4 up. 5 up. So, eto na, laban na. Parait na PSG galing ng mid. Para lang. Pasok ar. Kapak sa right Nimrod. Right. Wanap, ito na. PSG pumasok sa mid. Tara, Trito, baba na. Ito na Reapers makakasama. Baba, Riyap, baba, Korot, baba. Bahala kayo dyan, pamid na, pasok mid na matay. Ba pa rin kayo, pasok Pwede mid. na yan, angat. Ready, wanap. Angat, tuwap, angat, Riyap. Korot, angat. Baba na. Angat na. Laser Nimrod laser Nimrod. Hindi yan nga. Tara, image na. 3, 2, 1, tara pa ba ulit? Gitna boy. Okay, Mr. Push agad. Ready, babalik sa tayo. Dito ang balik pa R1. R1. Right. R. Tara, push. Ready. 1. Up. 3 up. BL 4 up. is. 5 up. 7 up na. 7 up. Pasok R na matay. Bahala kayo siya kung di kayo angat. Pasok R. Box muna. Pasok R. Pasok R. PSG nakapak sa R. Tapal pa all the way. Wala akong sabi baba. Nakapak sa mid. Reapers nasa left. 3, 2, 1, bitay rage. Ikaw. Kakapasok lang PSG. 7, Pag yun. 6, Baba na. 4, 3, 2, 1. Pwede na mid Wait. Pasok mid na matay. Angat. Ready, wanap. Swap piece muna. 3 up. 4 up. 5 up. Ready sa Nimrod. 3, 2, 1. Pwede na. Ready, wanap. Pasok lang mid na matay. Sabi ko harap gate. 3 ton gate naman. Ready, wanap. Pasok mid. Reapers nasa R, nakapak. PSG nasa left. Pumasok na sa left PSG. 8. Tara, image na. Baba na. Palep. Nimrod nakapak sa left. Pumasok na. L2, sagad. Bakit pa kayo? Nalilo ko rin yun. Pasok ang namatay. Pasok. Linis pula. Ready, one up. Nimrod. Nimrod nasa L, nakapak. PSG nasa right. Papasok na yung sa right. Pumasok na. 7. Baba. R1. Wala kayo dyan. Nimrod din lumipat sa R, pati Reapers. Para pa rin. Ready. Tara, angat. Ready, one up. 2 up. 3 up. 5 up. Pa, 7 up. 8 up. 9 up. Pasok car na matay. 10 up. Pasok car.
PSG nasa mid ha. PSG nasa mid. 1. PSG nasa mid ha, pwede na to. Tara ka, MS tayo. 3 to ang baba. Pasok pit namatay. Parait ha, parait yung PSG. Kaya bumaba. Bahala kayo. Baba. Pasok pit namatay. Nasa left nakapak Nimrod. Pasok mid namatay. Pasok. Ready yun sa mid. Ayaw nyo bubaba. Ready mid ha. Mid tayo. Na 3, 2, 1. Di tayo business na mid. 3 to ang baba na. Baba. Sunding. Ready ba? Sunding laser. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pile na. Going in. Pasok kayo namatay. 3 to. Balik na. Baba. Mid laser. Mid laser pa. Di ba yung bird pa yung bird. Ubus. Nimrod nasa mid ha, Nimrod nasa mid. Tapakal, pasok lahat. Ready? 3, 2, 1. Baba na, hanap pula. PSG nasa right. Di diretso. Pumasok na sa right ha. Pasok ka, ready. Di diretso lang. Pero ito na kasi kayo, malilito na kayo yung birds. Bakit tumira o bakit matamatay rin? Up, hallway up, hallway na. Nice. Meron sa gitna nyo, 3, 2, 1, pwede na po, ready ba? Nakapak sa mid, nakapak sa mid. Up, 5, PSG nakapak sa mid, pumasok na. 8, 7, 6, ubos. 5, 4, Wait, putok, linis. 2, 1. Pwede na. Teka lang, aangat yan. Relax nyo lang. Nasa mid pa rin PSG Baba na, ha. trip na namin. Baba na. Nimrod nakapak sa L. Sagad. Pag dalawang isip pa kayo dyan. Kapilter kayo. Angat. Yung zombie oh. Masakit namatay. Ready ha? Tapal. Kaliwat ka na. 3, 2, 1. Baba na. Image, baba na. Makinig. Baba. Bala kayo. Baba pre ha. Paray. Ready 1. PSG nakapak sa mid. R pala R. 3. Papasok na Paray pa. na. 8, 7, Paray. 5, 4, 2, 1. Pwede na PSG sa right ha. 2 up. 5 up. Pasok ka. 6 up. 7 up. 8. Reapers pumasok sa mid. 7, 6, 5, baksa kayo. 4, 3, 2, 1, up, laban na. 2, up, 3, up, box na. 4, up, 5, box na. 6, up, 7, up, box na po. Kurang, nakachill, nasa kaliwa. Up, hallway, tutok hallway, ready, 1 up. 2 up, hallway, 3 up, 4 up, pakinig. PSG pumasok sa mid. 7, 6, 5, 4, 1. Pwede na. Pwede na sa mid ha. Parait na PSG. Parait na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, sagad, 5 up, 6 up, sagad nyo, 7 up, Meron ba extra BL dyan? Isa. pasok kami, namatay. Pasok kami, namatay. Ako na boss, asan ka? Pasok mid. PSG
nakaapak sa mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Lumipat sa L. PSG. Glory, ano mo na lang yung glory ah. Pito, tara baba na tayo dali. Baba, para one up. Two up, Left pa, left three up, PSG, one up, left PSG. one up. Agad nyo muna yung right, linis nyo muna. Bro, nakapak sa R. Pasok ka muna. Tara, image tayo sa 8. 7. Malapit mo. 5. 4. 3. 2. 1. Up. 2 up. 4 up. 5 up. Agad pa. Sama dito sa... Sabi nyo baba. Dito, baba na kayo. Gagod, dumating ito na. Pwede 1 up. Balikan nyo na lang. 2 up. 3 up. Pasok ka naman tayo. 4 up. 5 up. Pasok par. 6 up. Pasok ka. Mag-box. Sige ka. Pasok ka. Okay, 4, 3, 2, 1, ready na. 1 up. 2 up. 3 up. Back pa. 5 up. Ang dami pa pula dyan. Palinis. Arto. Pasagod na nga ako. Arto. Huwag tayo mabading dyan. Diretso nyo na yan. Reso po. First nasa mid ah. Ready, 1 up. 2 up. PSG nasa mid na din. PSG nasa mid na din. 9 up. Tayo. 3, 2, 1. Saka baba tayo. Sa mid ah. PSG, pwede na to. Baba lang. Angat na. Nababating na naman kayo, pre. Angat. 1 up. 2 up. 3 up. Imrod, pumasok na. Mister tayo. Angat nyo kaya. Sige, angat. Pasok mid. Pasok mid, boss. Yung crit sa kaliwa, oh. Patulong ka dito ng crit. Nasa left, nakapak PSG ah. Imrod ah. Bago na iwag pa. Up. Sigod naman. Bago na itong laser ho. Dali, ready, 1 up. First nasa R pa R2. 3 up. L2 ano? Nimrod. 5 up. Wala na, laser na tayo guys. Nasa L2 pa rin kayo. Laser na. Tapak na mid. Pasok mid. Baka na lahat. 3, 2, 1, tara baba tayo. Para nga muna, silip lang. Wala, eto rar. 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, baba na. Baba, dali, Mael. May image pa. Sabay Ito mo. yung baby. Nasa left pa, nakaapak. Nasa left. Right Imrod. Nakakompress sa part. 3, 2, 1, image tayo. Nakaapak sa mid, PSG. Baba na. Pumasok na PSG sa mid. Mid, angat. 7, Imrod, papasok na rin. 5, 4, 3. Kitaan nyo. 2, 1. PSG po, ready, 1 up. 3 up, PSG po na. Tapos naman tayo. 3, 2, 1.
Reverse pa, gumit na lang. Okay, gumit na lang. Pasok lang mid. Gumit na ka ba? Pasok mid. Okay, laban. Ready, one. Up. Nakapak sa right, up PSG. Right. Patay ka, andyan pa. Tingnan naman. Sa laban, no? Okay. Nimrod nakapak sa R. Right yan dito, Nimrod PSG. Na-image ka, rito, tara pa right, Yan. Go na. Layo ko, boss. Meron. Tara. Oh, magdadalawang isip pa kayo? Saan tayo dito? Kasabayan ko Finish kayo. pa harap, boy. Ayun, Saan harap. tayo dito? Doon tayo sa baba. Ito na, harap na, Reapers. Ready, 1. Up, harap, Reapers. 2. Up. 3. Up, pasok ka naman tayo. 4. Up, ubus pa. 5. Up. Pasok ka. Ready, 1. Ready, 1. Ito. L, R. Ilang pa, Bing? Linis mo na. Ubus, bakit na ubus? Bilisan nyo na. Pasok Arbos. Nasa mid PSG ha, mid PSG. Time is. 3, 2, 1, tara, mid. Pababa. Ayan na. Ba, 1. Up, 2. Up, 3. Up, 4. Up, 5. Up. Tutok tayo dito ha, sa baba. Reapers, 1 up, pagdaan. 2 up. 3 up, tutok pagdaan. 4 up. 5 up. Angat na nga, mid. Dali. Ready, 1. Up. Itong ano mo. 2 up, pasok mid naman tayo. 3 up. Sinutukan pa ako. 4 up. 5 up. Nakabos naman. Reapers pumasok sa R ha. Pasok. Okay, pasok mid pa. Kami pa dito sa low mid ha. Hindi pa build. Image. 3, 2, 1. Tara nga, low mid. Lane sa Yung card. Magpo-combo. Yung card. Ready nga. Pa-right to, right. Ready, 1 up. 2 up. Pa-right pa. 3 up, angat. 4 up. 5 up, angat kayo. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Huwag kayo pa-choke, pre. 10 up. Pasok car. Ngilig nyo mabait na kasama. Sa Reapers. Kasi sila sa loob. Racer po, 1. Napalit pa sa... Nasa left nakapak PSG. Harap sa gate, agdan, angat mid. Okay, mid pa. Nimrod nakapak sa mid. PSG nasa left ha. Pushing na yan. Pwede mo na mid, wala mo na baba. Wala mo na baba yan. Patara, image na. Masok na Nimrod. 7, kalatan sa mid. 6, 5, 3, 2, 1, ready po. 1. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 2, 1. 1 na po. Nalinis na po. Pa-L na po. L ba to? Wala L to. Wala. R. Mauna. R2. Ano ba?
Phoenix nasa laser boy. Okay, laser tayo dali. Ito na pala, L-side nyo. One up. Two up. L-side. Ipit Three up. tayo dyan boy. Ipit na tayo. Kaliwa kanan yan. Four up. Five Ibaba. up. Wala na tayo magawa. Diyan pa sa taas. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Baro, sali mo sa gusto na. Pasok mid. Pasok mid. Yeah, ready. 3, 2, 1. Timing. Baba. R. Wala na. Par. Ready. Angat R, ah. Ready. Start full mo. One up. Two up. Four up. Five up. Six up. Seven up. Eight up. Tara, 3 to. Baba na. Baba yung MH pan. Ako, MH na lang pre. Sa hitter niya. Pasok ang lawa tayo. Dali. Tara, Matthew. Ball mo. Nakabala. Ayun. Walang pala dun. Pasok ang lawa tayo. Dali. Press. 3, 2, 1. Damage. Baba na ulit. Baby ah. Angat kami dito. One up. Ayan. Tara baba ulit. Baba ulit. Pare. Nasa R sila ya. Dito sa alam na po. Tara, angat na. Beli angat to. Pakiramdaman nyo na lang, hindi natin nabilang. Ready? One. Low mid ah, Reapers, low mid. Tapa lang kayo dyan sa baba. Ito ba, Reapers? Pwede ba? Nimrod, nakapak sa R. Mga Nimrod ah. Nimrod pumasok sa R. PSG nasa mid. 4, 3, 2, 1. Ready po. 1 up. 2 up. 5 up. Tapos pangar. 7 up. 8 up. 9 up. Tutok hallway. Tutok hallway. 1 up. 2 up. 3 up. Lubugan na tayo dyan. 1 up. R2 ah, Phoenix. Pasok. Rarto, MH nyo. Bayan to. Bayan, 1. Tulong na ka. No, ready 1. Uy, gago na. Hindi ka pa tumira dito sa araw. Bait ka pa, 7 up. Tutok lang, 8 up. 9 up. Par lang. Saan eh? Ayan na. PSG nakapak sa mid. Nimrod pumapasok sa right. Nimrod sa left, PSG. Tara, ready. 1. Up. Reapers pumasok sa mid ah. 5 up. Hindi malinis yan. 6 up. Preso lang. Pasok R naman tayo. Dali. Pasok R. Ayan na. Ready mo na. Nimrod pumasok sa mid. President, 3, 2, 1. Tara, baba na. Nasa laser yan. Pwede laser muna tayo. Makalit kayo. Nimrod nasa mid ah. Pa-L2. L2. R sila boy. R. Strike. Tara, angat na. Baba na Nimrod, galing mid. Ready nga sa R muna. Pa-cool down kayo. 3, 2, 1. Tara, R1. Push. Ligad Nimrod boy. Ah. Ready, 1 up. Sakto lang. 2 up. Baba na. PSG Reapers nasa left. Tara, pa-L na. L2, pasok ka naman tayo.
Y, 1 up. Corrupt. Pasukan na ba? Diretso nyo lang. Sagad na. Carlo, sa mga ano boy. Walang pang-cancel yan. Pasok L. Second wave. Pasok L, dali. Sarap na tayo. Tayo ah. 1 up, PSG nakapak sa mid. 3 up, diretso. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Di nyo pa PSG nasa mid. yan. Pasok L. Ay, pumasok ako. Tara, ready. Pasok L, lumatay. Harap kayo dyan. PSG pushing na pa left. Galing mid. Agdan na. Ready, tapan. 1 up, 2 up. Pala nyo, 3 up. Wala ko sila baba. Balik sa back, dali. Pakiramdaman nyo, ready, 1 up, 2 up. 4 up, pasok L. Pasok L. Oh, yung mga solo mo. Linis ko na. Ako na lahat. Linis tayo. 3, 2, 1, babago. Banana. Ready lang. Nakabang. Tandaan nga. Nimrod, pumasok sa mid, ah. Nimrod. Panap. Tuwap. Ito na natin. 5 up. Okay pa no, pre. Nimrod pa right na galing ng mid. Ready. Tapan on way. Ready, 1. Tapan on way. 2. Tapan on. Tapan. Pasok R. Papray nga ako ng base kung nakita. Patayin nyo kaya. Pasok R. PSG nakapak sa mid. Gusto babae? Pumasok sa mid, PSG. Babae natin. Laser. Laser boy. 1. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sabuhin mo nga ako. PSG nandito na sa mid, nakaabak. Ready, mid. Tara, tansyahan. Ay pa, Nimrod, gilid mo. Ayan na, Nimrod na. Tuwap, kanan nyo. Pushing na. PSG pa, pagsabayin nyo na. Laban nyo. Mid, dapat tayo mid. Pasok. Low R, Phoenix. Low R. Copy. Tandahan. Tundutan. Karangat na. Pinasok na daw. Hanap. Tuwap. Tiyap. Clippers pumasok sa mid. 5 up. 6 up. Ayaw pa rin umangat. Ayaw angatin eh. Hihintay mamatay ka sa amin. Bago umakit. Huwag nga ganun, ayaw mo sila. Pasok Ar. Kanina pa yan. Pinikita kami. Kaya naman. Flashing sa mid, low mid. Baba. File. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pachoke pa kayo. 6 up. Paubos tayo. Zero balik ko. Paubos tayo. Hindi na talaga. Pasok kayo namatay.
Yukot. Image. Meron pa dyan sa box. 3-2 ang box pa. Paspam nga ako skill. Box. Spam nyo lang. Nag-aali oh. Spam nyo lang. Ito na, wala. 4 up. 5 up. 6 up. Paubos nga. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok L. Box pa. Ready 1. Up. 3 up. Ayaw na ako. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 6 up. Hindi nakapak na. Marami pa sa box. Pumasok sa right PSG ni Reaper, nakapak sa right left. Marami pa sa box. 3, 2, 1. Ibaba tayo. Nasa left, pumasok Reapers. Nimrod, nasa R. I-compressor. Pakiramdaman nyo na, ready 1. Korap, pwede niya ano yung korap. Ito na, ready hallway. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ang ina mo, 5 up. nakapatay dyan. Pasok ka na, 6 up. 7 up. Pasok ka. No, navy tayo, mage tayo. 3-2 ang baba. Nasa left PSG ah. File. Ready 1 up. Classic lang sila. Oh, Boy, file. PSG Back na lang. Ready. Na, 1 up. Ready, babalik yan ha. Pasok kayo naman tayo, dali. Ubus na. Nasa sa nurse yan, ni. Pasok kayo naman yan. Join nyo na pre, ready 1. 2 up. 3 up. Parang nga boss, 2. Lakas skill boy. Tara. Up. 1. Phoenix nakapak sa L ah. Gagawin natin ito. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Pumasok sa R. Naka-blow yung PL lang. PSG Nimrod, nasa left. Pinapedo ang PL. Nakabiglan ka na ano. Nating ko na to, putang ina. Ganun din nangyayari. Nimrod, pumasok na sa... Ba't ang hilig yung mag-back dyan? Angatin nyo, pati FS, angat ka. Huwag nga kay Pachok dyan, pwede ka kumana, no? Mardrek kayo dyan. Pasok right. Huwag kay Pachok dyan sa ano mismo. Ayun na, naubos oh. Dumidikit kayo dyan sa pat. Kailangan makakahit. Arto up. Sabay mo kay Arto. PSG nasa right. L pala L. Reapers nakapak sa mid. Baba tayo. Baba. Nakapak sa L. Reapers pumasok na Nimrod sa mid. Okay. Angat. Tigan nyo lang ha. Tigan nyo, huwag yung itim. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok kayo tayo. Toto hallway. 1 up. Hallway. Toto. Yan pa Phoenix boy. Hit pa daw. 1 up. 2 up yung bumaba. 3 up. Pasok kayo naman Wala tayo. akong enemy, sayang. Wala din ako boss. Nimrod nasa mid. Okay, baba na. PSG nasa mid. Papasok na Nimrod sa mid ah. Okay,
Pumasok na, magka-class to nasa mid. Ready lang, ready lang, ready lang. Pwede nyo i-ready play. 3, 2, 1, tarangat na. Ready 1. 2, at 3, Gago sa akin, Mark. 7 up. Angatin nyo na kasi. 8 up, pasok mid na matay. Angat na kasi, angat na, angat na, angat na. Pati FS umangat na kasi. Pasok mid. Dami pa oh. Ano na tayo? Release sila, release sila. Ano ba? Ito na, harap Henry eh. first boy. Kuha, parap eh. 3 up. Aran nyo, makapal. PSG pumasok sa right. Pati Nimrod. Tikop ka sa party, pasok mid. Pasok mid. Lumipat sa mid. Nimrod. Ready, Lumipat ready, sa right. Emis tayo. 3, 2, 1. Tara nga, right tayo, right tayo, right tayo. 7, Pwede na PSG dyan ha. Pwede na PSG. Sa right. 4, 3. Tara, R2. Fear God. Walang kakaba-kaba. Gago, tumatak. Tuwapit yan yan. Pakasin mo yan. 1. Up. Hoy, nag-miss! Wala. Mag-miss tayo. Mag-miss ako pala. Ako lang. Ay, likod pa, likod pa. Rapel. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Harap pa right. Nasa right pa. Nimrod pa. Pasok tayo. Pasok tayo. Pasok L. Arsenal. Okay, 3, 2, 1. Correct. 3 up. Patay tayo dito. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Sige, L pa. Nimrod pumasok sa L ah. Hindi, pasok L tayo. L tayo. Maganda yan. Laban L. Gago, ha. Sige, laban. Tunga, linis na. Hallway lang lahat. Focus hallway. Wala magbabox. Hallway mo na. Ready na lahat. Damage ka. 3 to ang babata. Nimrod nasa R. Pumasok. PSG nakapak sa R din. Pasok lang ba na ito? Angat na. Ready 1. Gago, natawin na. Reapers nasa L ah. Pasok ka. Okay, pasok ka. Box na kayo. Ready, box 1. Up. Carlo, 2 up. 3 up, pasok ka. 5 up. GR, par. Pasok ka. GR lang tayo. Up tayo. Pasok ka. 8, 7, 6. Pwede ito ka na ulit mo na. 5, 4, 3, ready to box. 1, ready 1. Up. 3, up. Nanyo, 4, up. 5, up. Pasok ka. 6. Right pa. Pasok ka. Okay, pasok. Pasok ka. Okay, ubos. Nasa L. PSG nakapak sa mid. Balik na kayo. Reapers pushing na pa R. Galing na mid. Ready. Ready nga, 3 to, tara baba na. Hanap pula. Nasa mid ah, PSG. Sabit, 1. Ready 1, up, 2, up. 3 up, 5 up. 6 up, angat na, 7 up. 8 up, kinukulo ng ganda. 9 up. Okay, 3, 2, 1. Tapal gate. Pasok din sa batay. Gago, namatay ako doon. Wow. Nakapak sa R ah. Reapers nakapak sa R. 3, 2, 1. Pagkababa guys. File muna. Nimrod nasa L.
Games yun. Tara, ready one. Up. Ayan. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. MBS to. Press 3, 2, 1. Tara baba. Napakaramatay. Pasok mo kayo doon. Ayun, mid sila, boy. Mid pala ga. Pasok mid. 4 up. Nimrod, pumasok sa mid, 6 up. 7 up. 8 up. Wala na. Baby ang na-archer. Yun. Pasok mid yan. Bilang sarili yan. PSG nakapak sa R. Okay, bilang pa. Laban na. Laban. Linis mo na. Okay na lahat. Baby, Lababa. Para. Ready lang. Eh, angat na. Wala. Angat. 2 up. 3 up. 4 up. Angat. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Yung sabi ko yung huwag niyang pansinin. PSG nakapak sa mid. Nimrod sa L. Pag wala ko sa double push nyo ha. 3, 2, trapos na nga. Baba na. Pumasok na sa mid, PSG. Okay, baba. Deal mo. Tara, 3, 2, angat tayo mid. Game na. Nahitabol na yan. Hanap. 2 up. 3 up. 4 up. Laban na. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok ka mid. Harap ka agad sa gate ha. 3, 2, 1. Harap sa gate. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Pasok mid. 4 up. Nakapak sa R. Reapers pumasok na, nasa left PSG. Nimrod nakapak sa mid. 3, 2, 1. Baba tayo. Puro choke point kasi itong mga to eh. Pasok nga L. Namatay. Kaagad. Ayan o, basag na. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Angat. Pasok L kaagad. Ready hallway. Ready 1 up. Hallway 2 top. 2 up. Pasok L. 3 up. Pati nga FS mo ba yun? Kaya na. Reapers na pa yung Reapers. Okay, lapit pa. Hallway pa. Pwede nyo patayin, no? PSG nasa mid, PSG nasa mid. Restrict sa kano. Reapers nasa lane. PSG hitable na dito sa mid. Tara, diretso mid. Tayo. Angatin nyo. 3 up. Patay tayo lang sa baba. Ayaw umangat. Antayan pa, Mor. Pasok mid. Grabe ito mga Diablo mid. Pasok mid. Okay lang mamatay lang. Iniwan. Huwag pasukin nyo ng pasukin. Mga nagpapa-MM man. Nakapak. Pumapasok sa left. PSG nakapak sa left. Nimrod Reapers nakapak sa R. Pwede na yung PSG sa L, sa L. Hanap na. Ready. Grabe, nakit ko na ito, boy. Dito na nga ako boss. 3 up. 4 up. Sayang mo. Ubus ko na yung likod. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok L namatay. Dali. Ganun talaga. Pasok L. Talaga. Nimrod nandito sa mid. May minutes pa guys. PSG nasa R. Nasa R. PSG R PSG. Pwede na to Nimrod nasa mid pwede na yan. Up. Sakiring. Angatin nyo na pre. Angatin nyo.
I love it. Pasok mid namatay. Pushing na sa inyo dyan yung PSG galing ng Arion. Hallway, toto hallway, hallway. One up, hallway na. Two up. Reapers, hagdan. Tutok na, meron pa kasunod. Meron pa kasunod. Dito pa ba? Ito Ayan na, na, ready, one up. PSG. Two up. Three up. Four up. Likod pa, three pa, likod na. Pwede na. One up. Two up. Three up. Four up, pasok mid. Five up. Stop, mid pa. Seven up. Eight up. Mid lang, pasok mid, pasok mid. Meron sa gitna nyo yung rock. PSG nasa right Nimrod nasa left. Tayo. Teka lang Sir Chip, nasa M na. Kaliwa nyo, ready, one up. Two up. Three up. Unahan pa ka dyan. Four up. Nimrod pumasok sa mid. 8, 7, Kayo lang hamon ako. Ready 5, Ready Four. Phoenix sa right. 3, 2, Tarangan 1. mid. Pwede na PSG. Ready, one. Ay, Up. Nimrod. Two. Up. Three up. Parang gate ready. Gate one. Up. Two up. Three up. Four up. Five up. Naman pa. Seven up. Eight up. Sige, laban. Pasok mid. And three. PSG nasa right, nakaapak ka. One, ready po. One. Three up. Four up. Five up. Six up. Seven up. Ito pa. Reapers. Kanan. Na, ready, Reaper. Gago ko, inabot ako. Three up. Nasa right yung PSG baka angatin kayo dyan. Right, pa right. Ready. Bababa ko. Wag na. Pasok kami sa matay. Agad namin. Nimrod pumasok sa arap. Sige. 3 to 1 tara nga. Mid tayo pa laser. Mid laser. Dali. R2. Ayaw nyo mag-throw point. Dito tayo. Back to tayo manggaling. Okay, push. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Hilig nyo man likod, 4 up. 5 up. 7 up. Yung IK, pre. Pinabypass nyo. Pakawalan ko. Matay. Hindi ginagawa. Yay. Matay. Nagpapadali kayo. 8. 7. Wala ako. PSG nasa right 4. Pumasok. 3, 2, 1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. R. Ayan pa. All way pa. Manggaling R. All way pa, guys. R. Pasok. PSG nakaapak sa mid. Hallway pa. Lumipat sa left. Yung knock. Sa gitna yung knock. Sa gitna. Unlock. Nasa left PSG pumasok Dito yung sila baby nga sa mid. Oh, banap. Baba. Hindi nyo titirahin. Kirain. Nimrod nakaapak sa L. Okay, ready. 1 up. Basta. 2 up. Iba sa R. Nimrod. Pwede na kakapin, no? 5 up. 8 up. Tara, tutok. Balik. Ready. 1 up. Hallway. 2 up. Pasok na namatay. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok L. 6 up. Nakaapak sa L PSG. Lumipat sa mid PSG. Seven, 6, 5. PSG to 4, 3. Pwede na yan. Nasa baba pa kami.
Nice may one. pawangan pa. Oh. Six up. Gitna, may nakalubog. Yung Kirk. Kurap. Hanap. Ito pa, tutok, tuwap. Three up. Four up. Five up. Ito pa tayo. PSG nakapak sa R. Nimrod nakapak din sa R. Hindi pa pumapasok ha. Ilang R tayo? Pwede natin. Ayan na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. Pre. Pwede na rin Nimrod ha, pwede na rin. Okay, laban nyo na. Laban nyo. Pasok right naman tayo dali. Pasok. Pasok right. Meron pa sa other side yun. Okay ba sa Ang sa left Nimrod. Ready nga muna natin, baka pumalit sa list ito. Dito ang top to nga. Hindi ko nakikita yung ano. Reapers. Tara baba nga. Tara pa angat taas. Teka lang, baka sumali sila. Double. Wala, baba. Nimrod nasa mid ha. Baba na. Ito nga Nimrod lang. mid. 7. Bilog, wala pa namang class eh. Bilog pa. Ay. Premise tayo. Saan din mo tayo? Yung kontra goal sa L2. Nimrod pushing na pa left. L1 pa. Nag-clash ba yung ano, Reapers? Di pa. Pasok ka, dali. Saan na kayo? Hindi nasa mid. Try mix tayo. Kung nakikita yung Reapers. PSG mid ha, pwede na to. Mix tayo. Wait lang. Wala. Bahala na kayo. Takbo, una-ulo. Pa laser. Wala, putang ina. Ano ba pumasok po? Di ba't nasa mid ka? Sige, pasok mix namatay. Putang ina talaga. Tara, babayin nyo lang. Bilis na. Pasok mix na, namatay. Dali. Ayan na, already, 1 up. Pasok mix, boss. 3 up. Mix tayo, boss. Dito nyo lang sa bilog, guys. Gago ka. 7 up, pasok lang mid. Pasok mid. Respody. May image ka kay Boss Rick. Change penta.
Bukas ko na lang kukunin sa akin, boss. Sama ng pakiramdam ko. Thank you ulit sa mga naglaro, guys. Yung attendance niyo.